নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিক্যাল নিউজ আম আদমি পাৰ্টিৰ মহা উত্থানত এতিয়া খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেটি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি বিৰোধী ঢৌ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধনৱাৰলৈ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰত্যাখ্যান কৰি आप प्रार्थी मनोज धनवार समर्थनत उलाई आहिसे हजार हजार जनता जारुरे बीजेपीक साफा करार संकल्प लले हजार हजार जनताय कंख मामार प्रसंगरे नाम नुलुवाকৈ बीजेपीक कठोर भाषारे समालोचना करिले आप प्रार्थी मनोज धनवारे शिक्षा स्वास्थ्यर उन्नयনৰ नामत मिथ्याचाৰৰ आश्रय লৈছে बीजेपीर दिনত विद्यालय हास्पाताলৰ অতি বেয়া অৱস্থা दिग्बय समष्टिर কৈলাসপুৰত आम आदमी पार्टीर विशाल जनसभा बीजेपी कांग्रेस एरि কৈলাসপুৰ दुआर मराके धरि 4टाকৈ पंचायतर शताधिक लोके योगदान करिले आम आदमी पार्टी केवल दृश्य आमार हातत आहि परिছে ভিডিও ক্লিপ आमार हातत आहि परिছে চাও কি ধৰণে আসলতে मनोज धनवार समर्थनत एने धৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতা সমান পোৱালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক प्रबल प्रत्याह्वान जनाइছে आम आदमी पार्टीर प्रार्थी मनोज धनवारे कारण मनोज धनवार समर्थनत এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওলাই আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ জনতা সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হৈছে সকলোৱে সংকল্প লৈছে এবাৰ मनोज धनवारক জয়ী কৰোৱাই আমি দিল্লীলৈ পঠিয়াম